السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وعلى علي এই মুহূর্তে আমরা যে আমলটা করছি এটা কি কোনো দলের আমল, কোনো ব্যক্তির পক্ষের আমল, কারো খুশি করার জন্য? আমরা এই মুহূর্তে যে আমলটা করছি পৃথিবীর ভিতরে শ্রেষ্ঠ আমল, যে আমলটা স্বয়ং রাব্বুল আলামিন করেন। সুবহানাল্লাহ।